বহুপদ অনুশীলনী 2.3 question number 5 or 1 thrice x square minus twice x minus 40 thrice x plus 10 रे হরণ করা solution thrice x square minus twice x minus 40 thrice x plus 10 रे হরণ কৰিব লাগে thrice x रे thrice x square ক হরণ কৰিলে x रे হরণ কৰিলে thrice x square হ'ব 10 into x 10x plus minus 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 plus 2 minus 2 minus 10x minus 12x minus 42 তলত আহিল minus 12x ক thrice x रे minus 4 বাৰ যাব thrice x into minus 4 minus 12x 10 into minus 4 minus 40 minus minus plus 40 minus 40 0 question number 2 2 plus 7x plus 7x square plus twice x cube twice x plus 1 रे হরণ করা solution এইটো বহুপদক আমি twice x cube plus 7x square plus 7x plus 2 বুলি লিখিব পাৰো twice x plus 1 twice x cube twice x रे x square बार যাব twice x into x square twice x cube 1 into x square plus x square হরণ ক্ষেত্ৰত মাইনাস হয় প্লাস মাইনাস মাইনাস 7x square minus x square 6x square plus 7x plus 2 তললৈ নামি আহিল 6x square ক twice x ৰে 3x বাৰ যাব 3x into twice x 6x square 1 into thrice x plus minus minus 7x minus thrice x 4x plus 2 to তললৈ নামি আহিল twice x ৰে 4x ক 2 বাৰ যাব 2 into twice x 4x 2 into 2 2 plus minus minus 2 minus 2 0 question number 6 1 minus 14x minus 13x plus 12 to twice x plus 3 সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য হয়নে এইটোত আমি twice x plus 3 শূন্য উলিয়াব লাগিব অৰ্থাৎ x ৰ মান উলিয়াব লাগিব আৰু x ৰ মানটো minus 14 14x square minus 30x plus 12 বহুপদত বহুৱাই দিব লাগিব আৰু যদি বহুপদৰ মান শূন্য হয় তেতিয়া এইটো বিভাজ্য হ'ব আৰু শূন্য নহয় যদি এইটো বিভাজ্য নহয় minus 40 into 3 by 2 square minus 3 into minus 3 by 2 plus 12 minus 40 into 3 square minus 3 square 2 square 4 minus minus plus 30 into 3 39 plus 12 14 ok 2 रे 7 बार and 4 ok 2 बार 7 into 9 minus 63 by 2 plus 39 by 2 plus 12 তো আমি এতিয়া হৰণ কৰিব লাগিব 2 আৰু 2 লসাগু হ'ব 2
2 raised to 1 bar 63 into 1 minus 63 plus 2 raised to 1 bar 39 into 1 39 plus 12 into 2 24 39 plus 24 63 minus 63 plus 63 2 62 minus 63 0 0 by 2 0 এতেকে minus 14x square minus 13x plus 12 বহুপদটো 2x plus 3 সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য হয় for p of 7 cube minus 2 into 7 square minus 3 into 7 plus 4 7 cube 7 into 7 14 49 27 343 2 into 7 square 49 minus 3 into 7 21 plus 4 340 2 into 49 98 minus 21 plus 4 340 plus 98 plus 4 equal 445 445 minus 21 4 minus 21 equal 4 2 4 4 2 4 যেহেতু বহুপদটোৰ মান শূন্য নহয় গতিকে x minus 7 ৰাখিটো x cube plus 2x square minus 3x plus 4 বহুপদটোৰ উৎপাদক নহয় ax cube plus 7 3x square plus 5x minus 4 আৰু x cube minus 4x minus a বহুপদ দুটা x minus 2 ৰে ভাগ কৰাত সমান ভাগে পোৱা হ'ল এৰ মান উলিওৱা সলিউশন ধৰা হ'ল ইয়াত দুটা বহুপদ দিয়া আছে ধৰা হ'ল p of x equal ax cube minus plus 3x square plus 5x minus 4 and qx equal x cube minus 4x minus a এতিয়া আমি x minus 2 শূন্য উলিয়াব লাগিব x minus 2 শূন্য implies x minus 2 equal 0 x minus 2 এফালে গলে plus 2 হ'ব এতিয়া x equal 2 p of x take p of x equal ax cube plus 3x square plus 5x minus 4 p of 2 equal
a into x cube ঠাইত 2 বহাব লাগিব 2 cube plus 3 into 2 square plus 5 into 2 minus 4 2 cube equal 8 অর্থাৎ 8a plus 2 square equal 4 3 into 4 12 5 into 2 equal 10 minus 4 8a 12 plus 10 22 minus 4 8a plus 22 minus 4 equal 18 here q of x equal x cube minus 4x minus a q of 2 x or height 2 bobble 2 cube minus 4 into 2 minus a 2 cube equal 8 minus 4 into 2 8 minus a 8 8 kata gol minus a thakil যেহেতু বহুপদ দুটো সমান গতিকে প্ৰশ্ন মতে p of x equal q of x p of x মানে 8a plus 18 equal q of x মানে minus a সদৃশ পদ কিতাব ওফালে আনিলো 8a plus 8 minus 8 to এফালে আহিলে a plus 8 হল and plus 18 to এফালে গলে minus 18 হল 8a plus a 9a equal minus 18 a minus 18 by 9 9 रे 18 2 par equal a equal minus 2